mais kile moriya yi ana chogo doye niye moko ka famula mais ajuba jubora Ameriki di wala nga client do bolo wala nala so famo eka o jabi jabi ko jugu ni ngali from mamulu we ye muri kala ndum bi bolo tena ngombi da ami so na fa ko ya ko moriya ye muri e se ko wala la flebo ni bon moriya kon kore miye mago mimbe adamadena ko glan o de moriya moriya te sunye moriya te seliye seli ni suwe islamiyai mais moriya kore miye doro kungo ake adamadena comme mécanicien kacha donc fembe kacha quoi mais ulama o no e donin kala ina fo mori o te chaya o moriya kore kungo mimbe adamadena ka glan o de moriya kungo mimbe adamadena kungo mimbe adamadena adamadena glambara o de be wele ko mori ina fo kungo mimbe adamadena voilà nala so d'accord awona be islamewe mo ba fo o mori wa fo munu fene wajulu ke fo fene ko mori yala aw mori ni no lu ma famu munu be wajulu ke ati fulu ma ko mori abi fulu ma ko karamogo e afamu karamogo ani mori tekile karamogo ina fo mogo mimbe mogo kala fena ube ite fe min korodo mogo mimba fi o kore karamogo de mais mori kore ni kungo mimbe adamadena kana o de mori exemplaire kamogo la seli sisan kamogo la seli o fana te karamogo o imam de imam kore mogo ka nyema kwa mogo bebe tugu mogo minko ka sela ko na ye mifo na be swama parce que bi songa seli mogo ko na ye mifi sila mela ganga swama wala nunun saba karamogo be imamu be moro be ba mi so e morde nete imamu ye nete karamogo dazo ala ko du folni tan na modima munu wa fle maliko na maliko wa ambe ya misoro fembi kile muri ambe emission donne gena kono terme ja sampe mo me gala si ngalu tangu ko mo la o shaka mai gai ko am tan ni ngalu ne fa alisa e muri ko chabo ne yo bidale baso chama ne be bo anta da men mani juma wala mo wona be se kan de no be se ka ifle ba woni kan bo de me to pe mun be kushirim ke so sampe kam o tango mo ambe se ba nyuma don ka bo kolo na chuo mo nyuma ni kolon do mango ay non ni mogo yi santanki baro barala ni ma fen sur la kan ka fen de do ala galon ba donye galon ta du oxygène quoi bien baro bara ma te se ka sabashi doro ma kilin sur la ka sabashi doro ma fla sur la fo ka se sabashi doro ma sabala iko sur la e bi fen do bala e kuma infam mogo te galla men de ke no te mordo mango san funte ni sungalo la e bi ala do la men sisa mana te me bi mor me ala mais sungalo te pana ibe minya nyena ani ibe minye tuguni o manjade e kuma infam wala ne amiru so donc yere fote Bamako ya bientôt 10 ans sanwere ne santande ne Bamako ya o Bamako dona mais yoro wore utola kalandia utola wala donc mo bebe moru don o butuli ne ko ni bolo so butu chogo mina e mo mangame kalo kele san kalo tan flabe e ma dele ka nouvelle miala ko kasa e morie bidure e o me tari ga wardama e sumalo temina e mai e ko moru yi ga wardama e moru de ga wardama no moru me ga wardama ni bandu de ga wardama ko kuma moru ya to non e ka kuma moru ya to ya mangele on e psika ke mori ya msungalo ga ba e psika kayo e psika kai o me ni sungalo bana ka continue ni mori ya nye bada faga ke fendo de bibolo mori ya ina e be shigoka me maka fo nyin nye doro mangele on na ye ne jasisa e ube na ye mo do jasisa siningena dore biti sikye somai la d'accord est-ce que gagner mangele mais ka continuer ni soma yanyi fo dia beki do ni soma yanyi akate me sangelenga akate me sanfla ka akase sanchama ma we ibi fendo de do soma yana fe mi ma ke bisika silaka e kuma ifam ka fe kon to weli yere la no mangele na ye mo jal mi na ye min ja sanse ite me to kare kon bisika fo ko mo ga ni wele fe wala la ni morite ye mori dom sigi soso mo ko sigi soso mais e ki sigi soso no ki e mordi kamiala o il faut que fait le bible le bisigi menka wazo e ko jabi jabi ko nga amune modi kisemawe ini yona chama ayan sega fokani kisemawe na fam ko imena ya kuma ko na bi tawo shafra yala amune we nyon don e bisa e be fefene mo chama don mu ya ko na mena awe sega nyomine ka mo la ngulun kere ka bo o singo parce que bo be to che yala est ce que la ka o habila so bon ne de la ka so
ne de la ka sɔrɔ même semaine passée ne ni mɔgɔ dɔ kumana n ko ne b'a fɛ an bɛɛ ka réunion kɛ ne kan tɛ mɔri dɔrɔn ma même somaw b'a la an minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an b'a dɔn karisa bɛ tiɲɛ kan karisa bɛ tiɲɛ kan ne b'a fɛ an ka kuma ni ɲɔgɔn ye quoi parce que n'an kumana ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamuya mais n'an ma kuma ni ɲɔgɔn ye n'an ko k'an b'a kɛ fadenya jalan ye ten dɔw bɛ fadenya sama dɔɔni t'a la dɔnnibaaw ni kunfin mana fɔ k'a bɛ fadenya sama o bɛ mɛn yan non o tɛ mɛn o o bɛ ma faamuya wala mais n'u sɔnna sisan n'an sigira ka kuma e da ye nin ye ne y'o dɔn nin fana da ye nin ye ne y'o dɔn o fana da ye nin ye ne y'o dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn gasi sigi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn pilasi sigi amiruso pilasi ye nin ye o bɛ dɔn karisa pilasi ye nin ye a bɛ dɔn karisa pilasi ye nin ye o bɛ dɔn donc ne y'o fɔ même semaine passée mais a mɛnna kabi salon ne y'a kuma fɔ Cheikh Umar Tembeli ɲɛna n ko Tembeli ma n ko mais est-ce que an bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɔn wa Tembeli ye Jigabulon président wala an b'a fɔ k'an bɛɛ ka président parce que Jigabulon tɛ mɔgɔ kelen ta ye dɔnnikɛla bɛɛ de ta ye i y'a faamuya wala bɔn sisan fo an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan dɔnni kɔnɔna la moriya t'a la somaya t'a la n'i y'a mɛn dɔnni dɔrɔn dɔnni ye ka fɛn dilan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka fɛn dilan i b'a dilan i ka dɔn ta de kɔnɔna la mais n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ nin dɔn karisa fana de bɛ nin dɔn karisa fana bɛ nin dɔn n'an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn dɔn a bɛ ɲɛ waati min a bɛ ɲɛ o la sisan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka don ko in kɔnɔ tuguni parce que ni mɔgɔ wɛrɛ ka k'i bɛ don ko in kɔnɔ f'an k'a dɔn e bɛ nin dɔn wa e y'a faamuya mais sisan e k'a lajɛ kɛ u ye fadenya kɛrɛ dɔnni na kunfinw ani dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ bon ni kunfin ko dɔnnibaga ko ni dɔnnibaga bɛ dɔnni ko kɛlɛ kɛ ko b'a dɔnni sama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ to dɔnni ta la a bɛ to dɔnniba ta la bon n'i y'a ye dɔnnikɛla caman bɛ taa fight la o de b'u la taa fight la parce que u tɛ ka yɔrɔ dɔ de faamu terikɛ bamananw bɛ bamanankan dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye dɛ u b'a fɔ kan goman tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan i ye kuma in faamu an ka bonya ninnu to a kɛcogo la diɲɛlatigɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ baara la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ n'a ye fɛn sɔrɔ ye garisɛgɛ de i y'a faamuya mais baara in kɔnɔ i bɛ se ka dalu ɲumanw sɔrɔ n'a ye mais min bɛ baara in kɔnɔ i tɛ se k'o dɔn n'a ye dɛ i ye kuma in faamuya a bɛ i n'a fɔ den n'i fa e cɛ bɛ se ka ɲɛ n'i fa ye i ye bazɛn dɔn i ye mobilibaw boli mais kunun min tɛmɛna e fa de b'o dɔn bon dɔnni na f'an k'o dɔn a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲɛ baara in kɔnɔ i ka bonya dɔnnikɛla fɛn fɛn bɛ Bamakɔ ni ne b'i dɔn n'i ta ka kɔrɔ ni ne ta ye ne b'i bonya ni i ka dɔnni ka kɔrɔ ni ta ye même n'i ka dɔnni fana man kɔrɔ ni ne ta ye ni si yɛrɛ fana ka kɔrɔ ni ne ta ye ne b'i bonya parce que fila de don dɔ bɛ yen n'a bɛ baara kɔnɔ i ka baara ka kɔrɔ n'a ta ye mais a si ka kɔrɔ ni ta ye bon n'i ma bonya ko fɛn wɛrɛ i b'a bonya a si ka kɔrɔ ni ta ye i b'a bonya o kama dɔ fana bɛ yen i b'a bonya karisa ka baara ka kɔrɔ ni ta ye i b'a bonya o fana kama parce que denmisɛnninya tɛ dɔnni na mɔgɔkɔrɔba t'a la dɔnni ye fɛn ye innamal ilmu indallahi ala ko ko dɔnni bɛɛ bɛ bɔ ale ala yɔrɔ de mɔgɔ min ka d'a ye a b'a dɔn e kuma in faamuya wala mais n'i y'o nu an ka ninnu k'a la n'i y'a dɔn mɔgɔ min ka dɔnni ka kɔrɔ ni ta ye a bonya n'i y'a dɔn mɔgɔ min si ka kɔrɔ ni ta ye a bonya o n'an ye ɲɔgɔn minɛ ta ka ɲɔgɔn minɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka foyi tɛ se ka don dɔnni fan si la i somaya tɛ dɛ nanbaramɔgɔ tɛ se ka don ko in na tuguni parce que nanbaramɔgɔ tɛ se ka don a la tuguni ko o ko ni k'i b'a kɛ an kan ka dɔnbaga dɔ yiri la min b'a dɔn karisa de bɛ nin dɔn zuzu. émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ ka suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan actuel media sanfɛ nin y'an ye radio de fɛ bi tile kelen mori ɲininkaliw b'an bolo fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ halisa karamɔgɔw bɛ to ka ɲɔgɔn kɔma tigɛ radio la nka an ma deli k'a mɛn fɔlɔ ko o sigi ka muso kɔma tigɛ walima k'an dɛni radio la bon o bɛ taamasiyɛn ɲuman yɛrɛ e fan fɛ wala i ni Mali mɔgɔw bɛɛ ka di a bɛ ɲɔgɔn kan sisan ma jate dɔ f'i ye sisan mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ ne ɲɛ baara in kɔnɔna la n terikɛ ni n y'a f'i ye ko ne ye mɔgɔ dɔw dɛmɛ baara in kɔnɔna la u dɛmɛ baara in kɔnɔna la a bɛ bonya hakili ma ne ye n ka wari ta k'a kɛ dɔnnikɛla dɔw la pour que u ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ u kana fɛn dɔ kɔnɔ o dɔnnikɛla ka ca Bamakɔ kɔnɔna la n'i y'a mɛn an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ la ou bien an bɛ ɲɔgɔn nɛni na an bɛ ɲɔgɔn nɛni na an ma ɲɔgɔn pilasi de dɔn i y'a faamuya n'an ye ɲɔgɔn pilasi dɔn dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn nɛni an tɛ ɲɔgɔn juguya parce que ne y'a dɔn ne ni nin pilasi ka kan karisa nin ka kan karisa nin ka kan kɛlɛ bɛ yen wa kɛlɛ tɛ yen premier ministre i tɛ se ka ɲɛbɔ président ka pilasi fɛ parce que e b'a dɔn e tɛ président ye président yɛrɛ tɛ ala deli premier ministre ka place la parce qu'ale est président donc voilà sisan f'an ka dɔn e yɛrɛ k'a dɔn karisa ka girin ni ne ye n kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ n'i y'o dɔn dɔrɔn i t'a kɛlɛ mais n'i y'a ye parce que dɔnniba ma dɔn kunfin ma dɔn o kɛlɛ bɛ ban o kɛlɛ tɛ ban ɔ donc n'i y'a ye mɔgɔ tɛ ne kɔrɔmatigɛ mɔgɔ kelen tɛ Bamakɔ yan i soma i mɔri la ni juguya bɛ ne amiru so la min ta ka kɔrɔ ni ne ye ne ta ka kɔrɔ ni min ye
nebe ala della fana ni donba ko problème donba so malla ni mo min be wuli ka résolution ka problème ni na la problème be se ka madan chuko mina ou be solution be se ka sura la chuko mi ou be ka la ni ni be ka sala est-ce que am se ka munde ke froyer pour ka passer ni problème donba fe so jamana ngono ne be min kala ma ni ne make mo folo ka problème résolution ka problème régler quoi ne be ke flame voilà ne be se ko kala parce que ne ka fi doni yere de ka kuma o yere de mandini aka foko ni donba so o mandini voilà mais donba anga ñugon place donc anga ñugon bonya parce que mogo ni yere bonya e sitane di parce que yere bonya dia to si ala e sitane bo ala dine kono wote meleke u bela ñemogo de kunya sitane mais ala ko sitane kata sujudu bi am faala sitane ko ale kata sujudu bi am faala ma ale de meleke u bela ñemogo ala e sitane bo ala dine kono de kama ka danga biaka sitane fana yi kale ala yale kono bita janene mais ale fana na amanto meta mo sitane fana duna amanto meta mo sitane manto na don baka de kacha e kuma info sitane manto na don baka de kacha parce que don baka yere bonya na kacha mo ko yere bonya dunya jane meta mashi e kuma info wala wode kama mo mi nene esiglem fleni mo mi be ne kare kono ni mane do yeda nyeda de fe ni wala ni mane do nyeda de fe itene do ne bitemila itene ne be sile dala sa mo chama mena ni ngal ke ngadala ubi ni ngal ke ko karamu ga mi shobia ne la oui ba fo do be ba fo karamu go ti do be ba fo ta fitri fe bina do fana ba fo ko ne de donc fo nu ya do kuma kan fe ube nu ya do nyeda fe ba fo karamu go de rebe shi dala ina fo garder bon non ambe de kelenye parce que adama de joni be de kelenye mo simam sani mo ye quoi wala mi yere bonya ango darla anga nyogon place di nyogoma anga nyogon kam ni iga ni émission fe ne be profiter ka fo donin kela wuye anga ke nyogon fe ka ke malium ka fo malium anga ke nyogon fe anga nyogon la go shidabu salela ma salim folle tan nambo di ma ba mo ngalu ba mu la bisa ikoni ami kuma kama ya sola mena ngam wo madele kan ife do ye be ko sebi chuko mena na folo be bolo chuko mena fembe be bolo ko yara esi ebe ba be mo ible ngam mo bla non c'est faut tenir non c'est faut tenir bolo enya be fembe la ne bolo moria dinana ni nimbe kana dinema mais nimbe sorola mo fe mo munu fana mago glana ni sorola ulu fe noti foi yere tene bolo ko ka foko sebeni sere tene non ne te setigi o war tene bolo nti wartigi ne donumba dorone ne donumba min fana mo be kakane ma fanta fama donc pe mi se ka bara ke chuko min ba barati mais ko fona kira mo min be na nfe no de jora yere la no ta mi soni mo be kelenye ne bolo fana donc ne ti fentigi e fen foi tene bolo fana ne ko ne bolo voilà ikawo jabi jama ko ngalu be am ta fa lista ni feno be ni mo ya ni malike ate bali anga ni ngal tenwila hal ne aso ayo mandan ambi ye gon fa wolo yo wa chama di gon fa wolo yo million chama ko san na mungu ane na yo million flan ko di yala ko do bi wati gon fa lo ma kasi ngata mine ake be ngai ko la kuma ni kam so la ko yala ko etawe wa wal ma eno mo te bon comme bebe kuma ni tai ne kon man gon fo la wore fo mais ni mogo tari ga million din gon fo sigba kon ma ka be sigi ire ne gola oui ne kon ten gon fo la wore donde ten gon fo la wore don parce que ni be kuma ibi mina ibo de fo parce que ne ma del keta mo goni wore koroni sigba kam ko ni donc ngoni bodo donc jero be sigba chawla sale min be ni sigba ci amina woro law amina ya famia ne ma del kata ngoni wore ka ni sigba kam ko ni mais na ya soro ni benga ne bani shigba jam ne kon ba nyini mo fe doron o fana ganga wari nyogo nyini o kata di shigba ma ni ngoni bana na ba duma na ta duma ko yero kuma jam ko bela wala nu ba on na be benga ne la o fana na ga benga nge o kata dama ni ngoni bana wala ni ngoni bana nga la jeke na be segi na te segi ano don kuma do gon kuma jabi on yo mais na ya jabe fo ko am ga defense ta so am do segwa ne won te edo apsake mais ne be segwa ta wole mu do of de ande mi no kuma chama ba ofe ka ko segwa re ba ne mo kola alla kuma ke folo ata e folo to do mais bien me do ne ko bi
c'est quoi qui a million là quand Shirwa boke mun kama fɛn jumɛn de b'a to Shirwa boke o de n'a fɔ parce que n'anw kɔnɔ kuma ko an ye nafigiw parce que nin kuma in u bɛ yaala n'a ye o yaala n'a ye u bɛ yaala n'a ye u b'a fɔ parce que maliyɛn yɛrɛ taabolo de y'o ye n'u ye mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fɛ kanu na f'u ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ ne ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ kun kelen de i bɛ kun kelen dɔn wa ne ye mɔgɔ kun kelen de ne tɛ se ka filɛ nin ka fara la ne ko kelen de bato i y'a faamu ni ne ye kanu ne ye e kanu de bon diɲɛ ko ko n'a nana e ma e bɛ se k'o fɔ ne ye tiɲɛ kan ne tɛ nkalon fɛ exemplaire sisan ne ni Ngoni fɔ Seguba Tarawele Ngoni ko dɔrɔn tɛ dɛ Seguba ye n terikɛ de oui e ma ye n b'a fɔ n terikɛ ya n terikɛ de don n'a bɛ sigi an baro kɛ an bɛ dɔɔnin ko falen fana kɛ ɲɔgɔn na parce que ne ma fɛn fila kalan ne ye arabu kalan de kɛ ne ma fɛn fila kalan ni ye kuranɛ moriya sira kɛ vote ye ko ne ka don a la i b'a dɔn k'i bɛna yan ne ma fɔ i ka ne fɔlɔ ta yarɔ o man ne ma sira n'i ye kuranɛ kalan a moriya na sira kɛ vote ye n'i ko ko Amiruso e présenté a bɛ se ka kɛ ne tɛ gagner dɛ mais ne tɛ siran k'an présenter oui parce que n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ gagner a bɛ se ka kɛ ne tɛ gagner dɛ mais ne tɛ siran k'an présenter parce que ne b'a dɔn ne bɛ dɔ dɔ la i ye kuma in faamu wala Ngoni fɔ Seguba Tarawele ye mɔgɔ ye dɔɔni ɲinina de don dɔɔni ɲini ka d'a ye kosɛbɛ donc ka mɔgɔ kanu mɔgɔ min fana bɛ tiɲɛ kan o fana ka d'a ye kosɛbɛ Seguba ye n terikɛ de ye i filɛ nin ye nin salon min kɔnɔ ni Seguba bɛ sigi yan an baro kɛ ka daminɛ sɔgɔma fo wulafɛ fo sufɛ an tɛ kuma foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ kuma wɛrɛ tɛ yen dɔɔni ko kuma fɔ ko dɔɔni ko kuma fɔ est ce que nin ye nin kɛ nin ye nin bɛ kɛ nin ye est ce que nin ye ne b'a fɔ ne bɛ nin kɔni dɔn kuranɛ la a fana b'a fɔ u delila k'a yɔrɔ dɔ fɔ ne ye turabu la e kuma in faamuya u delila ka nin yɔrɔ dɔ fɔ ne kɔni turabu la o dɔɔni bɛ falen falen ɲɔgɔn na Ngoni fɔ Seguba ye n terikɛ ye mais mun sababu ko k'i kana ji d'a ma mais i kana to d'a ma mais kana ɲinɛ kɔ ni Ngoni fɔ Seguba Tarawele mɔgɔ fila de y'a to ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn o mɔgɔ fila ye o ye karamɔgɔ Waramasa ani karamɔgɔ Segu Tɛnbɛl parce que Tɛnbɛl de ni Wara nana n nɔfɛ n ka nin du kelen in kɔnɔ yan a bɛ siɲɛ 4 bɔ ni Seguba ka foli bɛ kɛ Tɛnbɛl bɛna carte di ne ma ko taa Ngoni fɔ Seguba Tarawele ka foli la n b'a fɔ n'an tɛ taa Ngoni ko ninnu man di ne ye ne ye mori de Ngoni ko man di ne Ngoni ko man di ne fo a sera ka ne nɛgɛn quoi parce que n'i bɛ mɔgɔ kɔ kuma b'i bɛna laban ne yɛrɛ nana dɔn nin cɛ in a nɔrɔla ne la donc i jɔ n ka taa cɛ in nɔfɛ o de la ne ka Ngoni yɔrɔ sɔrɔ o ye Seguma Tɛnbɛl ani karamɔgɔ Waramasa ye donc nin yɔrɔ in na n b'u mɔgɔ fana fɔ parce que n'an ye Ngoni fɔ Seguba yɔrɔ fɔ f'an ka se olu fana ma parce que olu de kɛra sababu ye ni Ngoni fɔ Seguba Tarawele an ka don ɲɔgɔn na. Sabu tigɛ la an ka foli bɛ o bɛɛ lajɛlen ye Seguma Tɛnbɛl ani Waramasa bɛ Kayi nin waati in na an ka foli b'a ye an b'a dɔn a sigilen bɛ ka émission in suivre en direct an ko ɲininkaliw bɛ halisa émission dɔɔni kɛnɛ an b'o kɔnɔ an bɛ avancer ka taa dɔɔni jamana in gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ san caman bɔ bi aw mori ninnu n'i yɛrɛ n'a b'aw ka sarakaw bɔ walima n'a bɛ wuli u ka sufɛ ka dugawu kɛ walasa jamana in gɛlɛya bɛ se ka basi cogo min na ka nɔgɔya sama ka na n'a ye yala a b'u bila aw ka programme na wa. oui hali kuna sini de tɛ sunkalo tile fɔlɔ ye ne ye misi bilenman 1 faga e ye kuma in faamu mais misi min y'a faga bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ de b'a kɔnɔ n m'a faga n kelen kama parce que sunkalo min bɛ na nin ye kalo ye ala deli caman bɛ kɛ kalo min kɔnɔ kafiri silamɛ même ni mɔgɔ min tɛ ala fɛ an bɛ da kɔni bɛ ala la nin kalo in e y'a faamu i ni mɔgɔ min bɛ bɛn nin sunkalo in na n'i tɛ hijabu sɔrɔ a la a ma jaabi a bɛ se ka kɛ ni sunkalo banna de an bɛ continuer ni kow ye mais ni sunkalo kɔni bɛ yen bɛɛ bɛ ala ko kuma fɔ bɛɛ bɛ ala ko fana de la min b'a ɲɛdɔn ani min t'a ɲɛdɔn an bɛ kɔni b'a la hali kuna sini sunkalo dɔn fɔlɔ ne ye misi 1 faga min bɛ jamana la ani min bɛ Amiruso la ani min bɛ Amiruso kanubagaw la ani min bɛ dɔnnikɛlaw la ani min bɛ diɲɛ bɛɛ la ko ala k'a kɛ e kuma in faamu voilà mais an b'an se la mais adamaden n'i kɛra cogo o cogo diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ i seko ni damayira ye min ye i b'a k'o de la dɛ dɔ bɛ sɛ bɔ sɛ y'a ka se ye o fana ye saraka ye dɔ bɛ ba bɔ ba y'a ka se ye ba fana ye saraka ye dɔ bɛ saga bɔ o bɛ ten dɔ bɛ misi bɔ dɔ fana bɛ misi caman bɔ dɔ fana bɛ ɲaamɛ yɛrɛ bɔ dɔ bɛ so fana caman bɔ wala min se ye min ye jamana in na an fana bɛ se ka min kɛ an kɔni bɛ k'o kɛ mais an b'ale ala de deli an bɛ minnu bɔ u ka minɛ parce que saraka bonya saraka tɛ saraka dɔgɔya tɛ saraka minɛlen de ye saraka ye an b'a ɲini ala fɛ an bɛ minnu bɔ ala k'u fara saraka minɛtaw kan. est ce que jamana ɲɛmɔgɔw kuma dɔ u bɛ wuli k'u wasa don a la wa k'aw
kata dɛmɛ ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ jamana ye. Bon a bɛ se ka kɛ parce que n'i ko jamana ɲɛmɔgɔw fana man teli ka se dɔnnikɛla ma u bɛ mɔgɔw de ci dɔnnikɛlaw ma o dɔw bɛ s'a ma kɛ n'u dɔw sera a ma fana an seko ye min ye an b'a kɛ mais a k'u k'a dɔn ko ŋaniya kelen pe de b'an bɛɛ la dɔrɔn jamana in kɔni ka basigi u nana anw fɛ o u mana anw fɛ o jamana in bɛ basigi cogo min an bɛ ŋaniya de ye nin hali n'u ma fɛn di anw ma anw bɛ se min na jamana ko in na an kɔnɔ. D'accord. Foli ni tɔnɔ an b'o d'i ma émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ an san bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu na sɔnni sɔrɔ WhatsApp groupe kan an ka foli b'aw ye émission dɔnni kɛnɛ audio de don minnu na sɔnni sɔrɔ YouTube sanfɛ c'est pareil aussi Actuel Media sanfɛ Cheikh Amayiga ka émission mun bɛ passer jeudi o jeudi bi an ye mɔgɔ min fɛ yen a bɛ so tile kelen muri karamɔgɔ ɲininkaliw bɛ yan an bɛ taa aw bɛ ka baara min kɛ bi aw bɛ ka mɔgɔw dilan kuranɛ la ka mɔgɔw dilan ni ala tɔgɔ ye ka mɔgɔw dilan ka sɔrɔ an ma bɔ diinɛ hukumu kɔnɔna la sisan n'o ye silamɛya ye dɔw ko o baara yɛrɛ ni silamɛya tɛ taa fiyewu parce que k'i sigi ka nasi bɔ ka bagan na di mɔgɔw ma ka nin kɛ tan ko o tɛ don silamɛya la yala i bɛ se ka o kuma in cɛntigɛ walima k'a nkalontigiya ni émission na. Non o kuma in kɔni ye miirina ye ni mɔgɔ ye ko faamu cogo min i bɛ taa ten n'o tɛ ala yɛrɛ ye kuranɛ jigi ko fɛn bɛɛ de fura ye kuranɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ de fura ye kuranɛ kalanni a bɛ mago dilan kuranɛ sɛbɛnni bɛ mago dilan ni mɔgɔ min ko k'an bɛ min na ko kɔni dagalen tɛ i kɔni y'i da sago de fɔ mais i ma fɛn fɔ yɛrɛ mais kɔrɔlen de don i bɛ dugu jumɛn de don ni dugu in sigira ni moriw t'a la a tɛ yen mais ni ko dɔn ko min tɛ bɛn n'a ni diinɛ tɛ bɛn sisan b'a sɔrɔ ko dɔ a tɛ ka taa o sisan b'a sɔrɔ a jɔra o ko min tɛ ka ko dɔn ko min ni tiɲɛ tɛ sisan b'a sɔrɔ a jɔra o parce que nkalon bɛ daminɛ mais laban tɛ nkalon na o ko in ka kuranɛ sɛbɛn ka mɔgɔ mago dilan ou bien ka kuranɛ kalan ka mɔgɔ mago dilan k'a ni diinɛ tɛ bɛn non ani diinɛ bɛ bɛn e ka faamu na ne ko k'a ni diinɛ tɛ bɛn i b'a sɔrɔ e y'a kalan kɛ cogo la parce que hali kuranɛ jiginni na kuranɛ kalanw na mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu la dɔw k'u ye kuranɛ kɔrɔ fɔ cogo dɔ la dɔ fana m'a fɔ ten mais an kɔni ka faamu na a bɛ daga an kɔni ka faamu na voilà o jaabi diyara n ye kojugu an bɛ yan émission dɔnni kɛnɛ halisa an bɛ taa an ka ɲininkaliw kan bɔ an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi tile kelen muri karamɔgɔ an bɛ sunkalo min kɔnɔna la sunkalo bonya ni fasamantiyaw i bɛ se ka dɔ fɔ kanubaga ni filɛbagaw ye sunkalo bonya ni kɔnɔna la c'est-à-dire fɛn bɛ se k'u bilasira n'u bɛ se ka sunkalo nafa bɔ cogo min na a kɛra nafila seli ye o a kɛra ka fɛn dɔ d'u ma yiri sira fɛ fɛn bɛ se ka ko dɔ ɲɛ u ye walima ka hakilina dɔ d'u ma ka bɔ sunkalo la n'a y'a kɛ tan n'ala sɔnna nɔgɔya bɛ don ko la walima hakili bɛ sigi i bɛ se ka. sunkalo la dɔrɔn hami o hamina bɛ adamaden min na n'i b'a fɛ ala ka dilan i ka ala ka c'est-à-dire que i ka ala jɔyɔrɔ ye sunkalo ko la ou bien yɛrɛbakun ka ko la sunkalo su o su n'i bɛ n'i da i b'i jija i bɛ joko 2 seli n'i ye joko 2 seli i jija i ka salatil fati kala siɲɛ 11 k'i da salatil fati i b'o kala siɲɛ 11 dɔrɔn k'i da n'i y'o kala siɲɛ 11 suratul ikhlasi 1 k'a la i k'i da ni o hami ye sunkalo in tɛ ban ala babi hami o hamina bɛ adamaden na hami de don ni hami min bɛ adamaden na dɔrɔn n'i bɛ n'i da de n'i bɛ n'i da i bɛ joko 2 dɔrɔn sigi i bɛ salatil fati kala siɲɛ 11 parce que kabako de bɛ 11 na n'an ka mi dɔ kɔnɔ wala segin ahmad ahmadullah i y'a faamuya 11 b'ale de bolo 11 de ye duwawu jaabi caman tile mɛ tɛ se k'a fɔ a bɛɛ tile dɔn mɛ duwawu jaabi caman tile de ye 11 ye donc n'i y'a kala 11 salatil fati kala siɲɛ 11 i b'i ŋaniya ye min ye i b'o fɔ ala ye ka kul huwa allahu ahadun allahu samadu n'u b'a wele ko suratul ikhlas sura min tɛ kuma foyi kan n'a bɛ kuma ala yɛrɛ dɔrɔn kan i b'o da kan i bɛ tila i bɛ salamu aleykum bila i da ka sini sunkalo in tile 30 in tɛ ban n'ala ma jɔyɔrɔ ye alhamdulilayi i ka o jaabi diyara n ye i ka o kɔnɔna jɛya an bɛ foli d'i ma a tanni d'i ma minnu bɛ k'an wɔ fɛn o fɛn tiɲɛ ko wa tan bɛɛ de k'u sigi ka ɲɛ an b'u fo an bɛ Amiso de fɛ yen an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la foli ni tanni an bɛ segin ka kurakuraya fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ k'an suit ani e yɛrɛ i sɔnna k'an bɛ sɔn i fɛ yen donc ɲininkaliw bɛ yan a tɔ man ca tuguni nka a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la karamɔgɔ jamana in bɛ ka mara cogo min na n'o ye bandaw n'a fɔ jamaw ye yala hakilina dɔ b'i la jamana in taabolo la a taabolo ye ja walima a bɛ ja an bɛ don ko ayi ne tɛ politicien ye an bɛ ala de dolo jamana in a bɛ ɲɛ cogo min ala k'o sira dɔn an kɔrɔ mais ne tɛ politicien ye politicien de b'a dɔn ka analyse la jamana bɛ nin sira k'a ka ɲi ou bien jamana bɛ nin sira k'a ma ɲi mais ne ye mori de ye
oh nega moria ko ladilikan de bolo oui ladilikan min be ne bolo parce que ladilikan te ala ka ladili ko fɛ oh an bɛɛ bɛ ala de deli sira min n'a bɛ mɔgɔ minnu bolo ala k'a ɲɛ u bolo an kɔni bɛ o de ɲini ala fɛ mais politiciens de bɛ se k'a fɔ ko a ye nin sigi a ka ɲi a ye nin sigi a man ɲi a nin bɛ nin yɔrɔ in na a man ɲi mais ne tɛ foyi dɔn politique la ni ne ye n da dɔ la ne ye nkalon tigɛ wala n kɔni b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ salila sali an b'i ka voyage ko mɛn i taara janjo caman na Côte d'Ivoire ni Burkina jamana caman na sari an yɛrɛ tɛ dɔw mɛn mais i taara yen nɔ parce que i b'i ka fɛnw kɛ i t'a a to bɛɛ waa kalama yala taali i bɛ taa baara wɛrɛ la mɔgɔ ye walima i bɛ taa moriya kelen de hukumu kɔnɔna la non mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu ala sɔnna ka se d'u ma m'u ka setigiya ninnu dɔw sɔrɔla Amiruso la o ye i y'a faamu hali bi sisan ni sigilen yan hali bi ala ye dɔ ci ma mɔgɔ min ye monturu san wari hakɛ dɔ la k'a ci ma ani fɛn dɔw ko ci ma hali sisan n bɔra ka t'o koli ta m'o k'olu yɛrɛ m'o dayɛlɛ fɔlɔ i ye kuma in faamuya wala ala ye o mɔgɔw di yan o mɔgɔw dɔw bɛ ne ta spécialement ka taa ni jamana wɛrɛ n bɛ taa baara k'u ye n bɛ baara minnu k'u ye a dɔw bɛ ɲɛ i n'a fɔ ala tɛ sɔn a dɔw fana ma cogo min na parce que adamaden n'i bɛ ko ko kɛ ɲuman ni juguman de don i tɛ se k'a bɛɛ dilan donc o mɔgɔ caman bɛ n bolo Amiruso ka moriya kɔnɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu ma kosɛbɛ an ɲɛna mɔgɔ minnu ma olu fana b'an ta u bɛ taa n'a ye jamana ko kan mais n'u taara n'a ye jamana ko kan an bɛ se ka taa olu ta kama sisan i bɛ se ka taa ci dɔ kama semaine kelen i b'ale ka ci kɛ n'i banna la mɔgɔ wɛrɛ fana minnu mago b'i la i bɛ na wala n'i ka séjour fana banna i bɛ taa o cogo la bon n bɛ jamana o jamana k'e a jamana ka ca nin cogoya min na wala a bɛ na nin sira de fɛ ka caya n yɛrɛ bɛ taa jamana dɔw la spécialement comme Dakar filɛ nin ye wala Dakar ye dugu ye n yɛrɛ wolofa ka du bɛ Dakar Pikine quartier dun dɔ bɛ Dakar ko Pikine n yɛrɛ fa ka du bɛ yen donc ni n taara Sénégali o bɛ i n'a fɔ n ka jamana de wala Sénégali ye dugu ye fana dugu min fana moriya bɛ k'a la ka tɛmɛ Afiriki dugu bɛɛ kan i y'a faamu ala deli dɔ bɛ yen yɛrɛ ni sera n'a ye Sénégali dugukolo kan a tɛ baara kɛ bilen o ye parce que moriya kɛra olu ka dugukolo kan kojugu i y'a faamuya n y'a tɛ Mali la yan moriw ka ca an fɛ yan mais Maliyɛn mori fɛn fɛn ɲɛ b'an na an bolo yan o bɛ taa Côte d'Ivoire o bɛ da siɲɛ kelen na mais i t'u ye Sénégali de i t'u ye ka taa Sénégali donc kun de ye nin ye parce que Sénégal ni jamana caman tɛ kelen ye dɛ fɛn caman bɛ baara kɛ Mali la yan a bɛ baara kɛ Sénégal dugukolo kan sanfɛ parce que moriya ye baara kɛ Sénégal kojugu e kuma in faamu wala fɛn caman bɛ Sénégal quoi donc o de kama Amiruso n ka Sénégal taga kɔni donc Sénégal kɔni bɛ caman de don yen i n'a fɔ Sénégal kɔni bɛ se ka kɛ n ka dugu yɛrɛ wala n'ala sɔn parce que n badenw bɛ yen wala n fadenw bɛ yen mɔgɔ minnu n'u bɛ fa la wala an kɔrɔmusow bɛ yen donc an bɛ taa Sénégal kɔni ye n ka dugu yɛrɛ de an foli n'ala sɔnna sa dan sɔgɔni ko k'an bɔ émission a sera a kuncɛyɔrɔ la donc foli ni tanuni an b'o d'i ma an b'o di an kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu sigi ka émission ni suit kɛrɛnkɛrɛnnenya Wamasa ale mun ye wuli ka jɔ kɛ ka ko sigi sen walasa i ni bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na téléphone na donc an bɛna i ka folikan laban ni émission nin kɔnɔ ani n'a bɛ bɛn n'a tɛ kɛ baasi ye i bɛ ka téléphone numéro di kanubaga ni filɛbagaw ma minnu mago b'i la. oui donc problème t'a la donc ni mɔgɔ minnu b'a fɛ k'an wele Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'i ye n wele n'i ma n sɔrɔ i b'i ka vocal bila ni n y'a lamɛn n'i kan ka jaabi parce que kuma bɛ man kan ka jaabi wala i bɛ ban ka kuma mɔgɔ dɔw fɛ u b'a fɔ a karamɔgɔ e t'a fɛ ka ne jaabi i b'a sɔrɔ i ye kuma min fɔ jaabi t'o la parce que kuma tɛ jaabi min na jaabi tɛ kuma min na o tɛ se ka jaabi e kuma in faamuya wala n'i y'i wele n'i ma n sɔrɔ i b'i ka vocal i b'o bila n'i y'o bila ni n y'a lamɛn n'i kan ka jaabi i bɛ jaabi mais n'i ma kan ka jaabi i tɛ jaabi e kuma in faamuya o numéro ye 76 55 55 91 i bɛ Mali indicatif k'a la n'o ye 00223 76 55 55 91 voilà ou bien fana i b'a kɛ 00223 encore 98 52 52 52 voilà ninnu ye numéro ye numéro minnu n'i y'u wele n'i m'u sɔrɔ i bɛ se ka WhatsApp bila ni ala sɔnna ma donc n b'a lamɛn ni ala sɔnna sa. I ka folikan ni ka tanu kan ka se acteur media ma ani kanubaga n bɛ bɛɛ fɔ dɔrɔn k'aw yɛrɛ fɔ i ka bɔ i fɛ ka se n fɛ k'i fɔ mɔgɔ min bɛ k'an filmer fana Yaku Dumbiya
ale numu ya ale numu ya o te mo ganyana mo o to la mais comme a fana e filmer le fitini min ka parce que ulu ti se filmer la ko voilà mun ti se ko so d'accord donc ambe foli di ka cameraman fana ma min be kan filmer ka foli di yere fana ma donc ka duwaw ke jamana in be doninkela o be soma mori ambe sago e mi ala ko kanye mais ko do be angulu bo donin kono ma ti sabela sabela no te ngalon fana ba dunya ta duk segi wala mo gomunu fana ambe bara kuyi o fana ka do beta munun fe kan ta ala kan ta kira an ta kide anye dalu bara kila drone na jabi baga ya ala donc ola ni nana amiru sofe ala dilla amiru sote ala ibta min fana fo fana ta ala ala te mo ya ke baga drone a jabi baga idwen o ya ala donc sallela mo salim antenne ya fle wo nek mamolo bi ambe mo mfe hambi so le muri ammo le fembi fa ba so senu donc foni tani amo dian kan wana fle wa brete la mo emission ici ni ando ni sungolo kono anya nganya ka muri da mata emission doni kene sanfe donc muri flo le bena le muri wa ambi so ni anya wolo maka boto chela kana le fembi ka dan la flana sabana nanna nala sona ulu mana identifier dom na mo to publier am so tout fait aw dans zone ko am fo libawe am wa kambe jeli